kúkni ramičko a vergáni. Fakt ako, ja neviem, čo by som musel mať za životom, aby ma hento zaujímalo, vážne. Ja ti hovorím, že radšej by som pozeral normálne v tom tenkom akvárku, ty jak mravce si stavajú bludisko alebo niečo, fakt. Ako, fakt ma to absolútne nezaujíma. Nič mi to nehovorí, absolútne. Sorry, však je pravda. Nie, že pre niekoho to je zaujímavé, ale absolútne ma to nezaujíma. Vôbec nula. Man, I'm so thirsty. Si smedný? Ja si dám vodičku. You know more people kill Môžem ti themselves našťať na than lopatky. killed by virals these days. Guess they need some kind of purpose. And purpose, well, it don't come easy around here. Daj mi pokoj, bol zaujímaš. So that's the pilgrim. Don't look like much of a sinner. Pedofília nie je choroba, je to nedočkavosť. Ty si dobre jebnutý. Dobre, hneď sme sa mali ísť pozrieť, že? My sme markli na mapu, že to bude zač. Fuck me! Vortex, niektorí hráči už mají Dying Light 2, ale hrať ho nemají. Tekle odrazuje fanoušky od předčasnej prodaných kopí, údajne neobsahují všechny opravy. Ja mám skorý kľúč priamo od nich, vieš? Smetisko vyjebané. Počkáme si na to asi, čo? Aha. Ok. Čo ti jebe? Počkaj, to mi nehovorí, že ma musím od tohto odraziť. Čo si, koľko ja, že to je na dopad, že aby som dopadol do mekého. To smetisko má cosplay tvojej izby? Ty si blázený, je? Ja mám upratané, ty idiot. Ja žijem v čistote a v harmónii. Natoč kameru a kam? Keď dám stôl dole, aby som s káblom mohol hýbať, ale kľudne. Mám tu umyté podlahy, chat, všetko upratané. Na stole mám akorát 2 misky, čo som teraz dožral. Mám každý bolovanská? Nie. Niekto iný. Budovy preživších. Koľko by som teraz mohol skočiť ako bezpečne? Nie je tu nejaký smeťák alebo niečo? Jasné, že je. Asynchrit. Orientačný bod. Naviják. My brothers. Dobre, sme chceli ísť sem, čo? That, brother? Fear RP. Nulová šanca na prežitie. Hrbáč. Nemôžem odťať hlavu. Čekárna. Ja som nevedel napríklad chat, že keď zabijete normálne miestneho, tak to alertne policajtov, že ste niekoho zabili. To ste vedeli? Zbranie, počkaj, objevenú.
Teraz ale kde? Zbranie tu boli niekde, že toto je čo? Obchodní stanovište, tam musím ísť. Môžem nejako označiť? Som sa porezal. Dorezal som sa. Brúzne, brúzra. Vybral komponenty nejaké a že ide hrať. Som povedal, že mi napošiel, že bude kúpať do nového kompu. Lebo chcete ten DR5 spraviť nejaké. Hej, auto som prešiel už dvakrát, ty blázen. Man, I don't want to end up drinking my own pee. Someone's got to do something about the water situation. Môžeme ísť dnu do nejakého baráku? Tam je nejaký otázniček, neznáme místo. Prosím. Píče. A... Čo? Použiť leky. Jako? Ja nemám ešte skratku na lieky. Má vybavenie, denník, inventár. F-ko? Grafika sú taký strednodobý graficky? Á, celkom pohode. Čo tu je, ukáž? To by sme mali nejako vyčistiť, ale neviem ako. Budeme sa na to pozrieť zhora, čo by sme mohli spraviť. Aha, už viem, že ja si zoberiem tú bombu, odistím ju a hodím ju k ním alebo niečo. Je tak? Seriál, pozri si Yellowstone, to som začal pozerať. Počkaj, tu máš trošku viac teraz, čo? Do píče, ja sa idem donútra nejakým zázrakom. Už nalákam ich sem. Čo nové, tatko? Píče. Tak jebe ti. Tu je strašne moc, jak to mám otvoriť. No nič. Potrebujem asi nejakú lepšiu zbraň, potom vám pôjdem, že... Ale mám málo života. Môžem sa ísť vyšťať, kurva, to nemohol skôr. We're almost out of cancer. Hell is that anyway? To že mi prehľadaš, to je moja mŕtvola, bráško. Dobre, sem, 80 metrov. Dobrý večer, ahoj, starý, čau. Môžem ti vyspojlovať Yellowstone za toho Ragnara? To nedáš. Ale nech tam moc nepoznáme ešte, takže mi si vyspoluješ, vieš, nepoznám ti mená ešte. Dobre, koľko tam rýchle vec skočet. Jak to nevadí to slnko, tým dole? Neviem. They killed my father. Seriously? My dad had a pest control biz here. Pests are an embarrassment, you know. My dad was known for being discreet. Had lots of high-end clients. Was a one-man operation, did it all himself. He had his special blend of poison for every pest and his very own MO for disinfection. He was proud of that. One day, some
shady guy offered a small fortune to eradicate a problem in muddy grounds. The client made a big deal about disinfecting the place afterwards, even provided special chemicals for it. That was unusual, but my dad didn't flinch. The money was good and we needed it. The first day he forgot his lunch, I took it to the apartment, a high-end condominium north of Polar Avenue. In front of the building were 4 men wearing hazmats in a van. I hid in some bushes nearby. Dude, I would have run. Suddenly, Dad storms out of the building. The men grab him, trying to force him in the van. He gets a few licks in and he's yelling, "I won't do it. I won't deal with that kind of pests." They get him in and slam the door. I run up to listen. "Get back in there and decontaminate the whole house, clean as a fucking whistle. You don't, we kill your family." He went back in. I hid in the bushes for 8 hours, almost pissed myself. Finally, he came back out. 1 dude escorting him and 2 others carrying what looked like a dead body. They loaded it in the van and they took off. At home, my dad pushed me up against a wall, told me he saw me and to never talk about that day. He was dead within a week. Inhaled industrial cleaner in an unventilated room. This became my personal crusade. I gave up everything else, even when news of the THV pandemic broke a month later. I became obsessed with finding out who these people were. Eventually, I dug up a former GRE employee who was willing to talk. About what? The origins of the outbreak. The incident at the lab in Geneva. The initial spread of the infection and the cover-ups. My dad was part of that. I always thought they chose him because of his rep. Him being the best and all. Nope. It's just that he was a one-man crew. Easier crew. The man in the house was patient 0. Čet kešu alebo... 6 weeks before Kešu alebo the pistácie? outbreak became public. The rats vanished him. I only got away because they were too busy covering up the rest. 6 weeks before? Vyzerá, Jeez. If people had known then, Rafaelo alebo to čierne druhé? that could have saved everybody. Yeah. And the guys responsible are here somewhere. And when I find them, they'll wish the infection had found them instead of me. On má posunuté nejakému to. Spox, dobre. Pohode. Táborový oheň. Tu niekde je obchodník. Priamo predo mnou. Haven't seen my kids in months because of this ridiculous blockade of the center. Hey, back off. I have lost them all. They're gone. And they were... But who's gone? Do you need help? Oh, no, my friend. Thank you. But there's nothing to be done here. But why? Who did you lose? My fish. My precious fish. Can you imagine what it's like to keep fish when water is so hard to come by? But they were my friends. My teachers. Proč jsi vzdával vody v prospěch rybiček? Why would you sacrifice water for fish? But why not? Because water is expensive. It's a rare commodity. Oh, I know that. I had to give away almost all I had. My supplies, flour, and my father's weapons. But they can't survive without the water, of course. And out there, in the world, who knows how many fish are left? Most water has been polluted. Oh, all the dead fish I've seen floating belly up. Such a sad sight. Proč jsou pro tebe rybíčky tak důležitý? Why are fish so important to you? Can I ask you a question?
in return. Why is this weapon so important to you? I needed to protect myself, you know, to survive. Ah, you see, it's all so subjective, isn't it? What's necessary, what's not? For me, fish are fundamental to existence. Fish teach you everything you need to know about life. Čítam vůbec druhou možnost? Čítam. Ktorá ma zaujíma, to kliknem. Kde jsou tvý rybičky? Co tě ryby naučili? So, Teraz, vidíš? what did you learn from fish? Oh, how much time do you have? Because they've been teaching me for years. They taught me how to listen to others. They're great listeners, you see? And they helped me sleep. Have you ever seen a sleeping fish? So still. Vlastne so to zraloka v peaceful. mori, že? They don't mind being stared at all the time, and aren't bothered when rude people knock on the walls of their tank. Why is that? Patience. Oxygen is important. Almost as important as water itself. Have you ever seen what happens when water lacks oxygen? Well, I could go on and on, but I guess it's not the same if it's not coming from the fish themselves. Kde jsou ty rybičky? And now I'm curious, where are your fish? Unfortunately, Je to na ultra. like I said, Na vysoké rozlišení, či to je. my fish are not with us anymore. They're gone. What happened? Someone ate them. Wait, someone ate your fish? Someone broke into my home and ate all of my fish. Then he drank all the water. The water you sacrificed so much for. Who? Tell me. Want me to go after him? Nah, forget about it. I think I know who it was. I saw discarded fish bones in front of his place. But let's forget about it. What? You don't want revenge? He ate your fish. One of the many things fish teach you, as I mentioned, is patience and accepting what fate brings you. Once you watch them for a while, just swimming in their tank, they don't question where they are. They don't complain that the tank is too small. They just are. Wait, what? So let me get this straight. You spent everything on the water for your fish, then someone ate your fish and drank that water, and yet you're not angry? Oh, I was angry. But what does anger do for me? It causes nothing but negativity and remorse. Negativity? Maybe one day we'll fish in rivers and oceans again. Fishing. Ah, yes. Fishing can also teach you a lot about life. Nebavilo ma to vôbec. You sound like some kind of fish Keď dávno. monk. I'm poor as a monk now. That is for sure. Farewell, my friend. I'm sorry you can't learn Prvý sub, čo anything som si from my kúpil fish. LOLV. Escape příběh. REST 2. Očky z 44 a Flagmo 5, Kings Dardiavých 50 BTs. Čo si zajebal? Že feď áno, ja viem, ale takto to môže hrať off-stream, však koho zajíma Resident Evil? Ej Dami, podri sa, koho zajímaš ty? Seva, jebe ti, čo ma nechaj žiť? Čo si blázen? Things are getting out of control. Nechaj ma žiť, kokot. Dobre, obchodná, toto je to, čo sme hľadali. No, ty kokot. Pokračovať. Koupiť. No tak to chcem hneď. 814? Počkaj, predám cennosti. Ping! Čiže môžeme to kúpiť, mal by som asi, nie? Noha od stolu. Čiže ja neviem, čo lepšie? Bonus k účinnosti pri nízkej výdrži plus 13%. Bonus k účinnosti pri nízkem zdraví plus 14%. Kúvar, nič sa mi sa ako minúť. 800 za to. Ale je to unikátní. Kým ja vidím, ale to neviem, ale to ako, ale chcel by som vedieť. Posielač regenerácie, posielač
plávaní, léky mám. Ja niečo to mám kúpiť, ty kokos. Či nemám už jednu? Možno mám. Ukáž? Ale moja má 15. Počkaj, predám tieto veci. Predám. Ja mám nejakú novú mačetu, čo je zahradnícky nôž. Tak, tebe kúruje. 33. Tak ja tu mám bombičku nejakú. Tu to môžem predať. Ja to neviem ešte, aké by opravovať. Nechám si túto, 19 účinnosť. OK. Tak mám dobrú zbraň, tak je kľud. Got a gig as a finisher tomorrow. Someone's gotta take care of the fighters roaming. Dobre, ešte potrebujem, jak si dám ten heal. Počkaj, nie shiftom. Háčkom. To, čo som spravil. Piče. Ja musím niečo dať do huby. Inventář. Ja neviem, som zobral nejakú nohu, ale ako neviem, kde je. Batoh. Čiže to musím nejaká skratka, keď to použijem. Jednotka. Jebeti. Bčko? Nie. I keep telling everyone. Počúvaj, ja som vybrutý. Či na akom to je tlačítku? Dobre. Nastavenia. Ovládanie. Přírazný kláves. Skočiť. Akce. Cíl. Použiť doplnek, mouse 3, kopnúť, nabít, inventář. Seva Restos, dnes som videl vonku Teslu a povedal si, že to si ty. Ale nebol, tak som vodičovi najebal boxerosom na solár a zobral Teslu. Vybavenie. Nemáš tak náhodou nabíjačku navyše? Restt. Počúvaj, jebe ti, že ja to mám na háčku, ale divaj sa, ten stôl mám prázdny. Aj keď som tam priradil toto, chápeš? To čo za pičovinu. Ok, ja nemám heal v tejto hre. Počúvaj, jebe ti? No, to som zrovna nechcel zahodiť, mincu. Dobre, skúsim dať na... Teda musíme aj skôr dvojkou tam hodiť, alebo to môžeme použiť asi iba mimo mesta. Mimo safe zóny asi. No jasné, to bude takisto, mimo safe zóny. 100%. To bude tak, to bude tak, to bude tak, to bude tak. Tu je čo? Území preživších, UV místo. Robíme sem. Tímhle směrem. Hop. Nemáš brať? Mám. Či nemám? Dovednostný bod, dobre. Dovednosť. Ja by som dal ten pád z výšky, chat. Ale aj to je dobré, kurva. Dáme pád z výšky, chat, lepší. A ešte si dáme zbraň. Tak. Teraz som pripravený. Preč. Ráno. Či mám 24 dneska? Nemám si blázen. Čo si blázen? Som není sebevrat. By som tu umrel. Ja už som starý na také veci.
Rýchlo, pober. Joink. Von. Teraz. To je vončo. Dobre, to som si vyskúšal ešte tu ostrosčet. Že čo to spraví vlastne s tým nastavením. Video. F. To bude moc asi, myslím. Zmenilo sa niečo, či mi jebe? Video. No a to bude teraz pixelovať asi. Ako ono to vypadá lepšie o trošku, ale bude to teraz pixelovať strašne. Ako vypadá to ostrejšie fakt o mnoho. Len bude asi webka pixelovať kvôli tomu, že tu je milión takýchto sračiek, vieš. Je to rozmažanejšie? Jebe ti. Když bitrate mám 8000, to môžem už viac tam napáliť. Tak zrovna na toto by som potreboval hen tú vec. Ok, tá je to. Tak. FPS-ko? Á, rovnaké mám. Vlastne o trošku možno menšie. Hračová skríž, tu mám ešte nejaké zbranie jebnuté. Otevřít. Ono keď tam tak na 80%, nie na 100. Alebo dáme to na 70. 73. My grandfather used to work as a miner in the quarries south of the old town. Those tunnels are teeming with... Dobre, v tom gospod ešte neboli vlastne, že? Daj 70. 73 je moc, že? Dám 70. Môj ročník, ty jebko. Sometimes I wake up at night and forget the fall even happened. That's about the only time I smile. But then I see the goddamn UV lights. Seč, bráško. V kostoli žúrka? Fruits and veggies. No dolar neznie. Hey, watch where you're going. Soráš, Karlo. No frigging way I can do it. 5 years of learning and all for nothing. Easy money? I just have to get it right this time. Easy enough. What's the problem? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to hang? To som ja, bráško. You were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Not for long, probably. It's the 3rd time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto's gonna kick me out. O co v tej skúšce jde? What's this test about? I have to design something useful for the citizens. I already invented underwater Čistič glasses kvôli. for Alberto, then a retractable dog leash. But he kept jamming. And besides, we have no dogs here. All my ideas are worthless. Now is my last chance to prove that I am not worthless. So I spent the last several weeks walking around the bazaar and thinking hard. And then I hit it. Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad, and they give less milk.
So I came up with the idea of a fence, energized with just a tiny bit of voltage. That would keep the goats under control, but let them produce more milk. I called this invention the electric fence. V čom je teda problém? So, what seems to be the problem with this invention of yours? I'm missing a few parts, and they're not that easy to get. I'm worried I won't be ready on time. Možno i mám. Maybe you could help me. If you find them for me, I'll give you one of my Super cool vynález, čo to kurva Nothing to do bude? with goats, I hope. Nah, something much more interesting. Prečo mi najskôr You'll nepovie? see. Isto bude nejakú I stupidu. just need some electric parts. I'll dismantle them for resistors and other useful things. As far as I know, they can be found in two places. One's an old hardware store on Fitzwilliam Place, near the water tower. Alberto says they'll be there for sure. But it's a dark place, full of turned creatures. You have to go there at night. And the other option? Whatever's left of military patrols. I know of one place south of Horseshoe. Jasperis, ďakujem ti near the veľmi old pekne, electrical bráško. substation. Bandits roam in the area, so it's possible there's nothing left there. In which case you'll have to look for other patrol remains, or take a night trip to the store. Mám súčasky, ktorý potrebuješ. Looks like you're in luck after all. I have the parts you need on me. Are you serious? That's just fantastic! Heaven must have sent you. Here. Jaká I pohoda, don't Jet? know how to thank No you. daj mi tie veci, že povedal super cool vynález, bráško. Could you help me set up my show? My installation's right outside the main entrance. Turn it on, please. I'll go get Alberto. Wait till he sees it. Meet me by the goat pen then, near the wall. O čom je tá hra? Je to posledné miesto na Zemi, ktoré je nakazené, alebo ak to povedal, alebo teda držia to pod kontrolou a všade sú zombies a snažíme sa žiť, bráško. To je úplne, že totálne skrátený príbeh. Počkaj, to je ďalší quest, ale ja chcem najskôr spraviť tento. Obchodovať? Čo tu máš, ukáž? Ty kokot. Zlatý boxer, taký marén, chlapci. A za 500 iba. 20-ka. Možno by som mal jednu kúpiť, že? Pretože moja bude za chvíľku rozjebaná, čet. Mám 1700. Ale možno kým ju rozjebem, nájdem niečo lepšie o mnoho, lebo to je furt iba jednotka, môžeme mať dvojku. Videl si All of Us Are Dead? Nevidel. A videl som to na Netflixe, že tam ako ukazujú, že sa to dá kúkať, vieš? Ale nehral som to. Teda nekúkal som to. Řemeselník. Vylepšenie. UV svetlice. Posilovač výdrže. Zápalné šípy. Plamen. Jed. Zesílení. Zatížiť vo zbraň a zvýšiť jej účinnosť. Modifikácia zbraní. Plamen. Ukáž. Čiže chceme tam plameň alebo jed do zbrane. Možno plameň bude lepší, že? Aplikuje efekt zapálení na jedného nepřítele před tebou. Efekt sa pak môže pomalu šíriť na ďalšie nepřátele. Toto je popiči podľa mňa. Alebo toxicity. Dáme oheň asi. Počkaj, násada. Modifikácia zbrane hrot. Aktivuje sa pri kritických zásadích. Aha, oheň alebo jed. Pičo, niečo sa míňať. Sám z nej 4, 7, tak nejak. To je nejak. Dobre, teraz jak to ale spravím? Vylepšiť. Léky. Pakluž lepší. Trofej z nakaženého. Mám 5 z 8. Dobre, buď lieky, čo chceme vylepšiť, alebo paklúče, alebo ešte lepší plameň. Plus 4% to spraví. To nie je ako moc. Ďalšie vylepšení, základní účinnosť plus 8. Možno paklúč. Možno trvanlivosť paklúča bude lepšia, čo hovoríte? Asi. Alebo silnejší plameň.
Niečo s tým healom. 3 sekundy. Aha, to je o sekundu skôr, tak dám to. OK. Dobre, díky zbráško. Dobre, čo tu ešte je mluviť? Dobre, teraz by som potreboval tabulátor. Povedal, že to je pred hlavným vchodom, nie? To, čo mu mám spustiť. Pred hlavným vchodem. Kde je? Prověřit? Sarah. Looking at all the dead people. It says here they're missing. Same difference. They never find them anyway. Yeah, then why the board? It's been 15 years. Many people disappeared back then. My neighbor lost his 2 kids. But life goes on. Except nobody has the courage to take those photographs down. But it's hopeless. Since there are no night runners, the search always ends the same. Senior, ďakujem. Zeptat se na Miu. Zeptat se na noční běžce. Have you heard of kids who were in the GRE tests? Huh. And who wasn't in the tests? The young, the old, the blind, the deaf. Everyone came to find a vaccine. Some for cash, others to cheat destiny and not get infected. But that was the devil's bargain of Villador. Walled in with the plague, but given the chance to be the ones who gave the cure to the world. Well, the virus won. The study was eventually discontinued. And the children? Officially, no one tested on children. Human rights and other crap. And unofficially? And unofficially. Apparently, some of the kids were taken out of the city. The rest, well, they just scattered around the city, abandoned. If the infected didn't get them, then hunger or darkness did. Chudák ten pes vľavo. Jak je teď najdu, zeptal sa nám si, kdy k tomu došlo. Jak je teď najdu. Where are all these kids at now? After all those years, Po most of them smrti? are probably To dead. snad nie. If someone got luckier and is still wandering around, they would probably be in the central loop. More peacekeepers there. Easier to survive. Someone must know more. Why? The past is the past, and there's no point in dredging it back up. Tak. Everyone has their own problems. Here and now, Pilgrim. Everyone fights for themselves. Keby koronavírus zmenil ľudí na zombíkov, ty by si už obkúskoval kosti niekde na parkovisku? Len aby ťa tvoja vakcína nezmenila na zombíka do piče. Sara. Máš nabito? Či je ten blázin, že mi dal ten quest? Jebe mu? Možno ma ojebal. Úkoly, tipy, denník. Záblesk inovácií. Jebe mi, čo robím? Denník. Toto chcem vidieť. Tu je vpravo. Cez dneska možno bude, uvidíme. Zároveň ešte chvíľku toto dám pár misií a... To čo bolo? Preto som ktorá počul ovcu nejakú. What about vegetables? There's not enough nitrogen. You have to improve your soil profile. Everything all right? No, it's grilled. The goat is grilled. I'm such an idiot. What happened? I must have overcalculated the voltage. To je dement. He's useless. Tak ten je piči, my sme ho vlastne zabili. I don't know how I could get it so wrong. I told you it would be a waste of time. Why? I don't think so. This is very... It has big, huge... You're saying it has potential? Potential, yes.
it could be an effective weapon. A weapon? It's a ready formula. If you just use it on a weapon, it could raise your odds against turned creatures. The brave goat gave its life to science. There's dinner for necháme, vieš čo? Chat? Že oni sú takí, jak za opisami. Počkaj, poviem vám, keď to... I take you as and pronounce you Craftmaster? Really? Oh my gosh, thank you. To mohli spraviť ináč, podľa mňa. We'll talk later. To nedá zmysel. Vincenzo. To nedá zmysel, že... Thank you enough. Prechoď... Take this. Čo mi dal? If it's not strong enough, come around to my Craftmaster workshop. Okay, prídem tam. Sure, thanks. Just, watch yourself out there, okay? No worries, friend. Čo mi dal? Modifikácie. Zablesk inovácií. Ukáž. Však my sme v jednotke hrali a tam sme videli všetko. Elektriku, pičoviny, jed, všetko proste na max. A prečo keď tu sú tupí kokoti proste, čo nevedia nič? Prečo by som tam nemal prísť? Akože, cháni, ja som s tým prešiel a viem všetko. Kľude vám všetko poviem. Chápeš? Prečo tam začínať odznovu? Ukáž modifikáciu. Upraviť. Plamen, iskra. Dobre, či chceme... Môžeme si dať aj. Dáme si asi iskru, čet. Ten čok bude dobrý. To bude... Ich to cvakne, vieš? Ja viem, ale však... ale takže tak viete informácie, chápeš? Iskra bude lepšia, čet. Odkiaľ? Však 4... Počkaj, ja to môžem mať 2? Či môžem násada? Plameň. Však on 4 roky alebo koľko hovoril, že behal ten blázen, takže musí vedieť, chápeš? Mi nehovorí, že žil iba s oným krompáčom v ruke. Že neviem, sa to bude dať ako vybrať a bude. Dúfam, že keď to praskne, tak to bude môcť vybrať. Mám násadu aj hrl a talizman. Dáme talizman. Balíček inhibitoru, talizman. Týko, ukáž, čo zbraň vypadá? Kokot. Plameň, elektrika, všetko naraz. To keď niekomu sekneme píči. No rož. Vidíte, že tých 5 názorí sa ako veľmi pekne, díkyčko bráško. Dobre, poďme ešte dovnútra, čo nám chceli. Možno ešte niečo. Setkej si v bazaru. Yeah. Mluv. Don't recognize me? Or are you allergic to making money? Listen, Pilgrim. We can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Pastyniak. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian, Luke's been poisoned. From the water you sold him, Bevan says. What? But I don't sell water. Liar. Luke told me he got it from you. Whatever's in it has him ranting and raving now. You're sure he didn't blame me after he started renting? Či aj bočne budem robiť? Neviem, chala, neviem. Však uvidíme, aké to bude. Na domu ešte chvíľočku pár questov a... Uvidíme. Jaký je tvoj dôkaz? Oh, wait a minute. Do you have proof? Of course. The water came in a bottle. Luke got that water in one of your bottles. When I tell Carl about this, you'll hang! Bevan, wait! I swear, I don't even sell water, damn it! If you're lying, Julian, you're fucking toast. Sometimes I wonder, was it easier to believe in God before? Wait, so then, if you're not selling water, how'd someone get a hold of one of your bottles? Knowing that shithead Luke, he probably stole it. That would be like him. Even if he did, my water's pure as melted snowflakes. Doslova. Třeba je to pomsta. Možná si ji špatně skladoval. So, maybe it's revenge. For what? Everyone loves me. Never had an enemy in my life. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. Marco? That bastard.
Come to think of it, he's got an axe to grind for me. It was a long time ago. Never mind. Listen, he lives above an old shop on the west end of Villador, on Houndfield Lane. I traded him a few kilos of my finest flour for the water. Prove he poisoned it, and half my flour is yours. Can you do that for me? I guess I could check it out. And there's one more thing. I'm a little embarrassed. So Hans might also have a bottle of this water. I thought you weren't selling it. I'm not, except, well, to Hans, and can you go warn him? He's also on Houndfield, a few buildings down. Something's fishy about this, Julian. Look, you better be telling the truth, otherwise it'll be hard to help you. Do piče, ten makromáč výšku do stola. 69. 69 dobrá výška. No, budeme spraviť na zdraví. Stay safe out there. Hey, that's the pill. Ticho. Počujem nejaké ženy? Whoever killed him must have been very strong. Or there was a group. So it could Nájdi dodavateľ vody. Stojíme, musím ísť po vodu a nemôžem sa otrhnúť tohto? No utekaj, ja nám ďalej prídem. Bet you wonder where all the guns went, right? Already seems to be after a lunatic killed. Ja som vykladol zbraň. Musíme ju seknúť po chrbáte. Hej, teraz to vypadá lepšie, o dosť. Táborový oheň, aha. Finally, I will return to my passion. It'll be like the Villador music. No, píšťalku? More kids, but not more biomarkers. How are we supposed to make that work? Rip Artix, čo zabili ho, či čo? Poraziť? Don't remember inviting you here. I'm out, man. To je ale pičus. Tej korun padol dole? Ty kokot. Vábnička, asporfin, náramek, všetko máme. Neviem, Romsova, neviem. Ja som to bral vždy za dobrú cenu strašne a potom, keby mi skončil ten zdroj, odkiaľ som to mal, vieš, tak hovorím, že však skúsim čosi iné po nejakému čase. Lebo keď si doberieš pol kila či kilovky, sú tak to je drahé jak prasa ten proteín, vieš. Od toho AONE. Ako nepopiči to, ako o tom potom, ale tá cenovka je ako priebaná úplne. Vieš? Ty koko, a teraz čo? $40. 9 metrov, to je priamo hen tam hore, jak sa tam kurva dostanem, ale. Karanténa GRE. Čo určite ostatní? Oni majú nejakú patentovanú metódu, že dokážu jakoby to vytvorenie. Oni to chceli aj amici od nich kúpiť, oni to nepredali proste za strašne nejaké peniaze, to chceli od nich kúpiť. Oni si to nechali a oni majú úplne nejaký patent na vytvorenie jakoby toho protiaku, to je strašne dobré. Nemôžem zapustiť, neviem prečo.
Aone sa to volá, len to stálo fakt akože cez 20 € pol kila, alebo kilo, tyko, drahé ako prasa. Keď si povieš, že za nejaký proťak kúpiš, dáme tomu 2 kg, kľudne dá aj 30 € alebo za koľko, vieš. Víš, že sa takto spodom tam? Skúsim. Nie. Rip. Pozor, bráško. Ja len prechádzam. Cez okno možno? Alebo... Aha. Je to predražené, pretože majú patenčísky marketing, nie pretože by to bola prebratá kvalita. Nie, je to úplne pobyčisté, to som užíval strašne dlho a je to totálna jeba. To si dáš a normálne žalúdok ani netuší, že si tam čo si dal, je to úplne proste lahučké, ty kokos, úplne vstrebateľné jak blázen a ani si z toho negrgneš, ani neprdneš, ani keby kurva vyjebeš polku tej pixle. Je to popiči úplne. Je to dobré. Trás, bráško, trás, tu som ich požal za život nejaké a je to jebka, len je to drahé ako prasa. Počkaj, tu nemáme nič. Čo to počujem? Bože, nebolo náhodou 40 metrov odo mňa? Preto je zrazu viac. Bože, to je niekde vstup. Ukáž. Týko, tu bude žúrka, chlapci, asi. Tu sme asi vybavení. Zakázaná oblasť. To som asi nemal, čo? Ty kokot! Kurno, ten veľký. Ty kokot! Dobre, tak to asi nedám. Sem asi musíme ešte ísť, to bude asi až neskôr. Zvolať do pomoc? No zvolávanie odeslán. To ako keby hrám asi... Objeviť sa. Čo to kurva znamená? Jebe ti! To ma dalo späť? Počkaj, začal ako gift chat. Ja som nepovedal, že budeme gifter, ty kokot. To máte odkaz zas. Ja môžem aj spodom vlastne asi to prebehnúť. Keď si nebudem všímať týchto idiotov. Ty si povedal, tak v tom prípade... Ľud nejaký, ukáž. Ja to takto kópia iba. Hore je niečo. Mohli skúsiť asi, či? Kokot, ale seba, čože to tu je? Tajná žúrka vezo mňa?
Here, maybe this. Čo tu má ten blázen, ukáž? Svetlica, posilovač výdrže, zapalné šípy, jed. Studious looking young. What's going on here? Hello, I'm Henkel. This student here was curious about my lesson today. About when the guns were confiscated in Villador. And what happened afterwards. He wants to light a candle on the site of the March massacre. Proč by nemohl? Why can't he? No one can leave the building while school is in session. Children shouldn't walk around the bazaar on their own. To je taký tatko všetkých. I thought you'd be more worried about them falling into a dark zone. Oh, kids nowadays are too smart to fall into a silly hole. Anyway, could you light a candle for him, young man? You might learn something yourself. Sure, though I was pretty lousy at history. History is boring when someone tells you about it. It starts being fascinating when you can touch it. Touch it? Yes. Take this candle and go to the monument of the World Art Congress. Or what's left of it. It's close by. Contact me when you get there. You'll see what my lesson was about today. Ideme vyriešiť tú vodičku, bráško. Díkez, ale mám tu iný questík momentálne. To je randomoval, že? Podobal sa trošku. Kade prejdeme to? Aj to asi? Skočím tam, či mi jebe? Kde? Tu je čosi, chlapci, jak stavím dnu. Ukáž. Ray tracing nemám zapnúť, nemám. Lebo streamom cez grafiku a neviem, jak by to išlo, vieš? A musel by som asi reštartnúť hru. Kladivo bežné, to nepotrebujem. Páska, chcem. Nič. Prohľadať. Ostávajú tam mŕtvoli alebo miznú? Som to tako nevracal sa nejakým mŕtvolám. Ale podľa mňa budú miznúť, isto. Tu je toľko, vieš, že to by nemohli tak nechať podľa mňa. Tomu sa mi moc nechce veriť. Dnes nastal ten den, kedy Everett preberá ze zlo kráľa CZS karticu, chod ho prosím na Les Flowers a pripraviť sa na odovzanie. OK. Tu je. Tu musíme jebnúť. Tá zbraň je takú piči, chlapci. Dobre, teraz. Ja to trafím asi viacerých s tým. Toto je jeba tento blesk. To je po piči. Keď som sa nenaučil opravovať zbraň. Počkaj, skúsim možno, keď je modifikovaná, tak už to pôjde. Ale zatiaľ som na to neprišiel, ako ukáž. Opraviť, zahodiť, vybrať, upraviť. Ja tu nemám furt, že opraviť. Cčko. Piče. Noční příběhy. Keď príjmem tento úkol, čas sa rýchle posunie na noc. Ok, nás probléme, keď je deň, ideme najskôr sem.
To som asi iba dúfal, že chytím za ono, že? Za strom. Nič nevidím. Adri. Drivery, to zabudnem isto. Ja som mu tak. Shutting traps. Hey there, jackass! Let me go! Come on, jackass! Got you now! Jebe ti, to sa mi jak podarilo. Choď do piče s týmto volávka, pojebaná. Kurva, som dojebal. Jeb na to! Nebudem... Drž piču, ty dement! Jebe vám už? Aha. Kokot vyjebaný. Sebral. Díky, posielaš imunitu, to sa bude hodiť. To je ale píčus. Kde je ten ďalší mŕtvola? Kozňak sa to zotmelo, nie náhodou? Žiadny výkon? OK. 60 metrov smerom hore niekam. Týko, ako už je noc zrovna. To neviem, či ako dobrý nápad sem ísť. A kurva. Keď mám tu onu, že? Ten... Piče. Cez strechu preskočiť, nie cez hentu. Nič. Dal by som takto obísť, lebo ani to vôbec preskočím teraz. A! Yes! Dnu. Ja teraz neviem, jak sa mám moc rýchlo ponáhľať, či hneď skapem, alebo čo sa vlastne udeje. Great. Another water thief. Just what I need. Zlodej. Between thieves and infected, I'll be out of business soon. O čem to mluvíš? What are you talking about? You came to rob me, didn't you? Ani kokot. I'm here because a guy named Julian claims you sold him poisoned water. I didn't poison anything. All right? Julian claims otherwise. Sure. Listen to the guy who sold me flour mixed with plaster. If you're not the thief, how are you with infected? I need to get rid of those things down there. If not, I'm done here. Poison water or not. Okay, I'll get rid of the infected, and you tell me what happened. Deal? Deal! Sure. Deal. Aiden. Sorry. Budem ale off-stream. Zajtra pôjdem zarábať nejaké na kamiony, vieš? Zajtra nebude ani stream. You know, the best parties always happen in the center. And that's where we're going. I have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Meet me on the roof, near the main metro station.
Jediná cesta ven. 5 minút. Ešte niečo by som to mohol zobrať? Niečo lopnúť? Hej, že do kina nemáš večer, vieš. Asi teda, že niečo ma pustia, týko, že im tu jebe s tými kokotininami prekonaní a neviem, aké píčoviny, vieš. Čo im to je normálne stupidné, jak hovado, im to normálne jebe na hlavu. To... Všimol si ma? Pošlem ti QR kód, no daj. Von. Takže sa nedostanem tady von? Vám jebe. Je zbranička. Mám ti rád, Restt. Joel, ďakujem veľmi pekne, bráško. Make way, kid. Okay, you're safe. Now, what's the story with the water? Wait. Neviem presne. Dúfam, že okolo... Neviem, že tretej, dúfam, štvrtej. Uvidím. Really are one of those fucked up pilgrims. Buď tak, alebo keď beriem sky na jedno z toho. Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way. Jednotka ma ľúbila viac, čo sa týka tejto hry, lebo krajšie prostredie. There ain't nothing wrong with my water. The man at the bazaar was poisoned. And you'll be blamed if he dies. Damn it. Okay. It was an accident. Okay? An accident. It's because of these goddamn thieves. Thieves? Goddamn. They're always stealing my water. I can't take it anymore. So I decided to set the trap. So you deliberately poisoned the water to kill the bandits? Not quite. At least I didn't mean to. A while ago, I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub. The whole tub fucking ruined. Then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. Look, I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. Řeknu im pravdu. They'll blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to nelúbilo. weasel out of it. Je to prostredie sa nelúbi moc. And if not, then that's one weasel less in the world. So, we got a deal? Ty kokoče, mám ho, ne? Bonznúť? Ja chápem. It's a deal. Here's your flour. And here's something extra. Čet, musíme ho chápať, keď ho furt okrádali, chápeš? Furt blázna okrádali. Fuj, kurva, musím sa napiť. Počkaj, to ako... Ok. To bolo celkom pohode. Si takúto stienku, že som si to lúpol. Jednotka bol o mnoho lepší štart, taký rýchlejší, taký to bolo také jebičky, vieš. A toto akorát uvidíme, jak si to rozbehne. Však ako nehovorím, to dohrám, možno si poviem týko za hodinu, že OK, to stačilo a vypnem to do piče. Dráty. Nechávam, prečo nemôžem sa dvere otvoriť, ako čo je kokot. Kurva, tá zbraň.
Cihla. Hej, teda dvojka, hej, kam mám ísť? Dúfam. 500 metrov. Počkaj. Skač. Teraz skač. Dobre. Počkaj, že sú teraz grázli silný. Hej, dobre, správa asi. Výrobní součásti. Ty kokos, skoro som jej bol dole. Ukáž. Ja som rozbieral, čiže na barák dám one. Včely. A som rozbieral, že dám 5 sliepok, dáme tomu. To niečo by som hlavne staral. Akože Irole myslím, hej. Jebe ti. To čo bolo ako? Ok. ...350 metrov. Čiže ja mám furt doma se vajíčka, vieš, ja si takú kupujem, ale... Chápeš? Vlastných 5 sliepok, to nemôže byť nejaké náročné týkov na one. Na život. Sem tam vyčistiť nejaký vyjebaný kurín. UV houbičky? Do piče potrebujem použiť UV houbičky, že to? UV houbičky. Aha. Ja nesniem, ja umrem, čiže časovo na 100%. Pri mne neprežije ani rastlina. Koľko ešte? 200 metrov. Aha, že si kamoši, so radšej len prechádzam. Ups. No ty môj blázen, som piči asi. Ups. Ty môj blázen. Ups. Dodal ma slepý jet. Tmavé skříže, opuštěné obchody. Pičus. Chyť sa!
Chodnu. Hakon. You're a better climber than one crazy girl I used to know. Dvojbodka koniec She was something. zátvorky. She even wanted to climb the tallest building in the city, the VNC Tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. Look, from this roof you can clearly see the Peacekeeper's base. A co dál? Wait, you brought me here to take a look at the Peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the metro tunnels. I'll go inside and draw their attention away from the platform. Then you enter the metro technical station. There's an airlock there. We'll take it together to the central loop. We can't just ask them to let me through? No chance. Right now, each new face they see belongs to a suspect in their commander's murder. They know me. I trade with them sometimes. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones. There might be a few infected there. Nothing a pilgrim can't handle, though. When you get to the main station, let me know. Let me know! Better get some sleep. Až ráno! We'll head out at Vojeldor, night, ďakujem ti. when there's less infected in the tunnels. Dík Vojeldorte. Dario Joe, ďakujem. A Harpy Hunter, Facebook link. Hakon, there's a creature I haven't seen before. What does it look like? Žena, krátke vlasy, svieti. Not a big one. Extremely fast. Probably a bolter. You can find some interesting stuff on them. But catching one requires serious hunting skills. Now is not the best time for this, Aiden. Head for the tunnels. Head for the tunnels. Je ten dokument na záver streamu, ako chcem ísť niečo pozrieť, ale som rozumel, že pozrieme tú Vinland ságu. To by som akože chcel, popravde. Jak to tam je? Vieš čo, jednotka ma ľúbila viac kvôli tomu prostrediu. Tu je to také, že... Ja keď prišiel, vieš, že to je jeblý ako prirovnanie, ale s tým, že jednak keď som prišiel do dvojky, vieš, že jednotka bola ty kokot, to je ono. A tešil som sa na dvojku, lebo sa najmä dlho čakalo, dá sa povedať, alebo teda dlhšie. A prišla dvojka a povedal si, že do píče, vieš. Mne sa nelúbi to prostredie moc. To je až v pohode. Skôr na chlapa by si mal pozrieť Twilight ságu, tebe jebe, dokument o Neymarovi neexistuje. RPčko bude až chrániť v sobotu. A doktora, ja ten kľúč, to je early, vieš, ak ja to dám na zajtrajšom streame, alebo v sobotu rozdám ten kľúč na túto hru. A neviem, či mám jeden alebo dva k dispozícii. Hlavná deva má byť 500 hodín? Nie, hlavná v tomto bude tak 20 hodín možno, 15-20. A keď prejdeš na všetky obťažnosti, na 100% procedúru, tak to možno bude tak dlho trvať, vieš, ale to nikto nebude hrať. A nás preto som povedal, že aj sobotu. Ukáž mi čo je to. Ukáž mi ten linčík. Počúvaj, Harpy Hunter, ak to bude sračka. Čo to je? A čo to má byť? Môžem to kúkať na streamy, čo tam všetko bude? Nejaké, ja akože predávam nejaké fake hry alebo niečo? Počkaj, možno to môžeme pozrieť, čo to vydrž? Poď, aby som niečo nelíkol. To je vyjebaný Facebook, ja si poviem, že to niečo líknem. Čo by som nemal.